গ্রেফতার করতে হবে, সংগ্রাম চলবে। তিনি হচ্ছেন সারা লং ট্রাইবেল ব্যক্তি, তিনি পার্টি ব্যক্তি, তাই অন্যান্য শাখা সংগঠন বিশ্বজিৎ দেববর্মা নব্বুথার मानिते কাছে প্রতিবাদ মিছিল তাই অমিছিলनि बिथिंथिं जों স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিপ্লব কুমার দেবनो পদত্যাग खालामनायाव जों आवेदन खालामो। তাই অনুপ नाथ चंदन चैटार्जी बरनि बिरुद्धेयाव बरं एक्शन नाहारै बिश्वजिৎ देबबर्मा बुथारमानि बरंनि जे दोषी दङ साब्यस्त खालामो बरंनो गति गति जेल सबनायनि बागै जों आवेदन खालामनाय अबेनि बागै जों दिनै बिक्षोभ मिছিল खालामनाया हामबाय। नरंनो बिक्षोभ मिছিল बो पार्टीनो हयতো खालामजाबाय दिनै बिक्षोभ मिছিল दिनै सारा लं ट्राइबेल देशै पार्टी आइपिएफटी তাই বিভিন্ন অর্গানাইজেশন সোশ্যাল অর্গানাইজেশন জয়েন অ্যাকশন কমিটি বরং মিলিত হয়েছে।